गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जुलाई 8 तारिख सोमवार। आसन जाना सकाल 30 बड़ खबर। सोमवार शेष हो जुक्त 2 प्रथम पर्याय नामलेखा। जुक्त 2 प्रथम वर्ष प्रथम पर्याय नामलेखा प्रक्रिया सोमवार शेष हो। प्रथम कटअप मनोनीत होता छात्री मैंने संध्या 5टा मध्य नाम लेखाई पारे। जो छात्र मैंने प्रथम पर्याय नाम लेखाई से तालिका 9 तारिख संध्या 5टार उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय वेबसाइट उपलब्ध हो। तारांकु विजय जवाब। पाटकुरा स्वाभिमान लड़ई। पाटकुरा विधानसभा निर्वाचन में बीजेडी भाजपा मध्य मैच फिक्सिंग होती कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति देता मंतव्यर जवाब रखिंट भाजपार वरिष्ठ नेता विजय महापात्र। पाटकुरा स्वाभिमान लड़ई होती बीजेडी ता बाटर बुलू लड़ुची, भाजपा मध्य ता बाटर लड़ुची। क्रिकेट खेलुं सलमान। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान प्रारंभ निज फिटनेस उपर गुरुत्व दी आसुच्चंती। अनेक चलचित्र चरित्र देखि से निजକୁ फिट रखती। वर्कआउट वीडियो और फोटो सोशल मीडिया रे शेयर करते। निकट दबंग थी फिल्म शूटिंग पूर्व सलमान निज ओजन कमाई क्रिकेट खेल आरंभ कर। सोमवार मैट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित मैट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षा सोमवार आरंभ हो। सेहीपरि राज्य मुक्त विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षा द्वितीय पर्यायर समान दिन आरंभ हो। पाकिस्तान खेलाड़ी कहले इमाम शतकू डस्टबिन में फोपाड़ी देवा उचित। 2019 आईसीसी विश्वकप विदाय नहीं पाकिस्तान शेष मैच बांग्लादेश को 69 रन परास्त कर विजयर सह विश्वकप विदाय नहीं। यह मैच ओपनर इमाम उल हक शतक इनिंग्स बल पाकिस्तान 9 विकेट हर 315 रन करने समर्थ होता। इमाम शतक इनिंग्स को समालोचना कर पाकिस्तान पूर्वतन खेलाड़ी तनवीर अहमद कहते इमाम को इनिंग्स को डस्टबिन में फोपाड़ी देवा उचित। गंजाम डकायती योजना विफल, बोमा मारणास्त्र समेत 5 डकायत गिरफ। भंजनगर गंजाम जिलार सोरडा पुलिस शनिवार रविवार मध्यरात्रि डकायती योजना विफल कर। विशेष सूत्र सूचना मिलवा पर पुलिस लाठबड़ा गाँव विद्यालय परिसर 5 जन डकायत को चढ़ऊ कर गिरफ करने सहित से 2टी बोमा और मारणास्त्र जबत होती एसडीपीओ सूर्यमणि प्रधान सूचना। समुद्र में फसी आंध्र प्रदेश 8 द्वीपर पारादीप निकट उद्धार। पारादीप समुद्र में फसी 8 जन द्वीपर को भारतीय तटरक्षी बाहिनी बोर्ड सुरक्षा भाव में उद्धार कर। उद्धार होता समस्त द्वीपर सुरक्षित अच्छा। समस्त पारादीप को अणाई माछ धरने जाए गत जून 21 तारिख में द्वीपर मैंने भासी जाते। केन्दुझर 2 बाइक मुहांमुही धक्का, जड़े मृत 3 गुरुतर कटक स्थानांतर। केन्दुझर तेलकोईर विमला निकट रविवार 2टी बाइक मध्य शक्त धक्का हो दुर्घटना करदमांगी आंबतिल्ला साहिर नरेंद्र महांत नामक जड़े व्यक्ति मृत्यु घटी। सेपरि अन्य 3 जन को गुरुतर अवस्था कटक बड़ मेडिकल को स्थानांतर कराई। सामना को आसला फिल्म 83 प्रथम पोस्टर। मुंबई बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह निज जन्मदिन अवसर आगामी फिल्म 83 निज लुक को शेयर कर। फिल्म से पूर्वतन क्रिकेटर कपिल देव को चरित्र नजर आसवे। आसनसोल गंडगोल। सांसद बाबुल सुप्रियो विरोध में अभियोग लेखाले मेयर जितेंद्र कुमार तिवारी। कोलकाता आसनसोल म्यूनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन मेयर जितेंद्र कुमार तिवारी किसी बीजेपी नेता और बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो विरोध में अभियोग आनी। शुक्रवार बीजेपी क्याडर में आयोजित होता एक रक्तदान शिविर में श्री सुप्रियो और बीजेपी तृणमूल कांग्रेस कर्मी भितर कंट्रोल उपजाइवा प्रवर्ताई मेयर अभियोग आनी। लुहा रड काटी जेल खसिले 2 कैदी, जड़े ट्रेन में फेरार, अन्य खोजुची पुलिस। उत्तर प्रदेश में एथुआ जेलू 2 जन कैदी फेरार हो जाता जानवाक मिली। 2 कैदी हत्या मामले दोषी सब्यस्त हो दंड भोगुले सूचना रही। रिपोर्ट जानवाक मिली रविवार भोर समय 2 कैदी एथुआ जेल रोड भांगी खसी पलाई योजना करते। जेल रोड भांगा सहित 2टी बेडसीट घोड़े हो जेलू बाहरी पलाई। 150 टंकार कम मसक मिल 3G डाटा। भारतीय एयरटेल निजर प्रिपेड गाँव 148 टंकार नुआ प्लान बजार को आनी। अर्थात आपण 150 टंकार कम मसक 3GB डाटा व्यवहार करेंगे। यह प्लान में 3GB डाटा सहित असीमित कॉलिंग सुविधा 28 दिन रही। एतद व्यतीत यह प्लान 28 दिन 100 SMS प्रतिदिन मागणार मिल। नवरंगपुर विषाक्त छतु खाई 6 असुस्थ। नवरंगपुर विषाक्त छतु खाई नवरंगपुर जिला विभिन्न स्थान में रविवार 6 जन लोक 4 जन असुस्थ होती। उमरकोट ब्लॉक अंतर्गत कारगार विषाक्त छतु खाई गोटे परिवार 4 जन असुस्थ होती। उमरकोट मेडिकल भर्ती कराई। अमेरिका तोप किण भारत। पाकिस्तान लगातार जम्मू काश्मीर सीमा उल्लंघन कर नजर रही। पाकिस्तान को उचित जवाब देवाई भारत प्रस्तुति आरंभ कर। नियंत्रण रेखार प्रयोग पर भारत अमेरिका तोप किण सूचना मिली। यह तोप 50 किलोमीटर दूर जाए निर्दिष्ट भाव लक्ष्यभेद कर। झील सह नाचिले धोनी। भारतीय क्रिकेट टीम पूर्वतन अधिनायक महेंद्र सिंह धोनी रविवार निजर 38तम जन्मदिन पालन कर। बर्तमान आईसीसी विश्वकप खेलने इंग्लैंड भाई निजर सह खेलाड़ी स्त्री साक्षी और झील जीवा सहित जन्मदिन पार्टी कर। श्रीलंका विपक्ष भारत दमदार विजय पर धोनी विलंबित रात केक काटते। वर्ज्यवस्तु जमा कले मिल स्मार्टफोन, ग्राइंडर, वाशिंग मेसीन पुरस्कार। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में स्वच्छतार प्रति लोकों मध्य सचेतनता सृष्टि एक अभियान आरंभ होने जिलापाल मंगेश घिल्टियाल वर्ज्यवस्तु जमा कर लोकों स्मार्टफोन, ग्राइंडर, वाशिंग मेसीन आदि विभिन्न पुरस्कार देवा लगी घोषणा कर। पुरी श्रीगुंडीचा मंदिर वृद्धा मत। पुरी श्रीगुंडीचा मंदिर रविवार जन वृद्धा मृत्यु घटी। से पश्चिमबंग सटललेक निवासी नीलकृष्ण पाल पत्नी प्रीतिपूर्णा पाल जमापड़ी। रथयात्रा देखा प्रीतिपूर्णा पाल पुरी आसते। क्यों कारण मृत्यु होती जदिव जमापड़ी ना, मात्र वर्धित बयस कारण मृत्यु हो पारे अनुमान कर।
जुलाई 9 तारिखରୁ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। जुलाई 9 ତାରିଖ ଲଘୁଚାପ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଓ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ରହିଛି। ଏଥିସହିତ 10ରୁ 11 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲା। ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 5,28,000ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ପଦବୀ। ଦେଶରେ 5,28,396 ପୋଲିସ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ 1,28,952 ଥିଲାବେଳେ ବିହାରରେ 50,291 ପଦବୀ ଥିବା ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 10,322 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସଚିବ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ। ଭୋପାଳ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ରବିବାର ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସଚିବ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁନାର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସିନ୍ଧିଆ ରାହୁଲଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କଳ୍ପନା ଚାଲିବାର ଦିନକ ପରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାର୍ଟାର୍ଡ ବିମାନରେ ମୁମ୍ବାଇ ଗଲେ 11 ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସ ଜେଡିଏସ୍ ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ 11 ଜଣ ବିଧାୟକ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ କୁମାରସ୍ୱାମୀ ସରକାର ସଂକଟରେ। ରିପୋର୍ଟରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ କେବଳ କଂଗ୍ରେସରୁ 8 ଜଣ ବିଧାୟକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଏହି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ବିମାନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45ରେ ମୁମ୍ବାଇ ନିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 3 ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 3ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ତାଳଚେର ଓ ପୁରୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବ ବିଜେପି। ଭୁବନେଶ୍ୱର 11 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୀମଟାଙ୍କିରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟତା ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ସଦସ୍ୟକୁ କରାଯାଇ ବିଜେପି ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ 50 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ନାବାଳଙ୍କ ସହ ଯୌନ ଅସାଧାରଣ କରିବାର ପୂଜାରୀ ଗିରଫ। ତିରୁବନନ୍ତପୁର ନାବାଳଙ୍କ ସହ ଯୌନ ଅସାଧାରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କେରଳ ପୁଲିସ ରବିବାର ଜଣେ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। 40 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୂଜାରୀ ଜଣକ କୋଚିରେ ଥିବା ବାଳ ସୁଧାରୀ ଗୃହ ଭିତରେ ପଶି ନାବାଳଙ୍କ ସହ ବଳପୂର୍ବକ ଏପରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭିକାରୀଙ୍କୁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଏବେ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ଓ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଏକ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚାଲିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ପୁରୀ ଆସନ୍ତା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ନଜର ରଖି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 44ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ପରେ ବାରିପଦା ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କାରରେ ତାଲିବାନ କଲା ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ, 8 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। କାବୁଲ ତାଲିବାନ ରବିବାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଗଜନି ନିକଟରେ କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପାଖାପାଖି 8 ଜଣ ଆଫଗାନ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 800ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଔଷଧୀୟ ଚାରା ରୋପଣ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବନାଞ୍ଚଳ ସଂରକ୍ଷିତ ସୁରକ୍ଷା ଜଙ୍ଗଲରେ ରବିବାର ସାମୂହିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଛେଣ୍ଡିପଦା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 800ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଔଷଧୀୟ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ବର, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ, ଚାକୁଣ୍ଡା, ଶାଗୁଆନ, ଶାଳ, ଶିଶୁ ଆଦି ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା 14 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଐରାଜ ସାପ। ଆସାମର ନୌଗ୍ରାମର ଜିଆଜୁରି ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏକ ଜମିରେ ଚା ବଗିଚାରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ 14 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଐରାଜ ସାପକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ସାପ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ 14 ଫୁଟର ଏହି କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରାକୁ ଚା ବଗିଚାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନଭେମ୍ବରରେ ଏହାର ପୋଷ ଘରୋଇ ଦେଶ ଭାରତରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କ୍ରିକେଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଏହି ଦେଶର କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କାରିବିଆନ୍ସଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଘରୋଇ ସିରିଜରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ 3 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-20, 3 ଅନ୍ତର୍ଦିନିକିଆ ଏବଂ 1 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।